ও মেলা বিশেষত খেলায় চিনি ত্রিপুরানি ট্রাইবেল সাব ট্রাইবেল চিনি সন্দক দফাनि बर' रंनि জাতি গঠনनि সামঙ্গ চুবামুং রুনাই आंनि বিশ্বাস কাজেই ই মেলাनि बिसिंतै आंनि कबकमुं तंनाय चिनि प्रक्रिया तंनाय उंक्लक्लाय तंनाय बर' रंनि हामारिनि बांगै किन्तु चिनि कबकमुं तंनाय चिनि भारत हा कतर इ त्रिपुरा राज्य चिनि सन्दक दफानि बर' रंनो ताइबो मोजां नायथ'खै तिसानि बांगै इनफ्रास्ट्राक्चार डेभलपमेंट ताइबो काहाम खायनानि बांगै एजुकेशन ताइ बिसि आप टू डेट खायनानि बांगै जों बयनि मोसांग चिनि मोखां बरम फ्लंनानि बांगै राज्य ताइ केंद्र सरकारनि যথেষ্ট सुबामुं प्रयोजन पाशापाशि सामाजिक अर्थनैतिक एवं राजनैतिक भावे इ एलाकाओ चिनि दफारक तैबो काहामके कानाय आबानि বিশ্বাস विशेष खायै चिनि दफारक गोलकजाक चिनि दफारक वानसुगै तंगो बसखांग जातिसत्ता विकासनि सामंनताय बेसि गोबांखे जों याक फलगय मानजानानि बांगै काजे जों अनेक बकितारक खानालायखा कक काहाम खानालायखा जों अमाहाय सामंनि बिसिंदैनो काहाम सहायता माननाय अबाहाय सामंनि बिसिंनो जों सिनेमुं माननाय चिनि इमां सालसा मुखां अंनाय सालसा बास्तबायित अंनाय अमनो जों वानसगो काजे टिडिआरडिसि प्रशासन जुत अंशनि बरंनि थाने जों अमनो कक रहनानि नायो जी मेलानि बिसिंग चिनि प्रयास जाति गठननि प्रयास बास्तबायित अंनाय आबो चिनि বিশ্বাস आं सर्वशेषे सानाय इ एलाकाओ बेलायखे जों सुबासो मान तंगो टिडिआरडिसि प्रशासन যত মাফা তাকো বখক চিনি বংশ গোষ্ঠী রংনি বরংনি সুবাসো মান তঙ্গো চিনি অনারেবল মিনিস্টার বসাকা চিনি সব পাইতে কত রংখা সংহতি সব সাথে কত রংখা চিনি সিস্টেম সব চাইতে কত রংখা চং বইনি সুবাসো নাংনাই কাজে এই মুহূর্তে চিনি মেলানো তিনি এবং খানা তিনি 5 তারিখ জানুয়ারি এবং খানা 6 তারিখ জানুয়ারি সমাপ্ত হংনাই খানা ওয়ামাহাই প্রোগ্রাম হংনাই আরক্ষা প্রশাসন থেকে শুরু খাই সমস্ত খাগনাং তাকো বখো রং থানে চিনি কবমুং তংনাই চিনি মেলানো তিনি এবং খানা পাইছুই আছাক আপনার সঙ্গে সহায়তা খাইদি जों नरम थाने अनुरोध खायो एडिसि प्रशासननि तरफ থেকে কাজে আগামী দিনও চিনি কতর ওয়ানসংমুং বাস্তবায়িত তংনানি বাঙ্গাই অমহাই মেলানি সুদূর প্রসারী চিন্তা ভাবনার সামং কনাংনাই आं इ कं नारागो जतन सुबा पाइदे मेलानो बास्तबायित खायनानि बांगै इ कक सावय इ मेलानि तैबो काहाम हामारि वानसंमुं फलंनाय इ प्रत्याशा नारगै आनि कक पाइरका आनि कक किसायनो मथाक्का हामबाय जतन खुलुमपाइका तेनि प्रोग्राम अरनो समाप्त घोषणा खायका।